Media A filɛbagaw ani Dɔnniya TV filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw mana ye diɲɛ fan o fan Ala funasereyara an kan bi ka an garizigɛ don an fa an'an ka imam an'an ka professeur imam professeur Yakubu Dukure alhamdulillah Ala funasereyara an kan k'an garizigɛ don a la ka bɛn sigiko filanan ma mawuluduko kunkanko kan hakilila sigiko fɔlɔ la an bɛɛ lajɛlen wasara wa bɛɛ lajɛlen y'i ta fan dɔn mawuludu kɛbaga ani mɔgɔ min t'a kɛ hali bi o baara ninnu timɛli an bɛ o hukumu kɔnɔna na o la an bɛna micro tɛngu an fa an'an ka imamu na professeur imam Yakubu Dukure fakir la an bɛna micro sɛmɛ a la a ka foli di aw ma o kɔfɛ an bɛ don baaraw kɔnɔ imam salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu an bɛ Ala tanu kosɛbɛ an b'a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin an b'a ɲini Ala fɛ an bɛ baara min kɛra ka kɛ Ala sago ye a ka kɛ dilanni ye a ka kɛ bɛn sababuya ye a ka kɛ sababuya ye ka caman bɔ bɛnbaliya la alhamdulillah ka na ni faamuya ye n'i y'a ye lagosili bɛ kɛ bon faamu de b'a kɛ mais i bɛ min lagosi la n'i y'a k'a fɔ a fana t'a kun fɛ jaga daliya b'a bolo a ka ca la fɛ i b'a tigi to yen a fana b'i to yen bɛn bɛ na bɛn ni a sera sa a ka bɔ kuma la an ka kɛ kɛwale n'i ye tɔw lagosi ka tila k'a fɔ a ye n'an ka bɛn i bɛ yɛlɛ Ala ma de non o tɛ se ka ɲɛ o n b'i lagosi n b'i ka taasira lagosi ka tila k'a fɔ n'an ka bɛn non o ye ka tulon kɛ Ala ka diinɛ la bɛn kɔrɔ de n b'i gasi taga i bɛ n gasi taga n ka taasira i b'o to yen n b'i ka taasira to yen mais taasira bɛ to yen n'a sɔrɔ daliya b'a tigi bolo voilà o de ye kuma ye mɔgɔ min daliya b'a bolo n'i k'i t'o to yen fitina wulibaga fɔlɔ jamana nin kɔnɔ wala diinɛ yɛrɛ kɔnɔ e de don daliya tɛ maa min bolo o ta ka nɔgɔ mais daliyatigi daliya bɛ bolo a ɲɔgɔn bɛ nin bolo a y'i to yen k'i t'a to yen Ala k'an kisi an kɔni ka kuma in an bɛna kuma min kɛ a laɲini yɛrɛ de nin mankan in ka se ka nɔgɔya wala ka ban wala ka nɔgɔya tiɲɛ la silamɛw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ wala kuma b'i bolo alhamdulillah an hakili la sigi kun ani sigi laɲini an bɛɛ lajɛlen o dɔn wa an y'o faamuya ka bɔ an fa imam Yakubu Dukure yɔrɔ fakir la o la hali bi mawuludu kow olu hukumu kɔnɔna na an bɛna an fa ɲininka ka nisɔndiya ni kira bangeni ye yala a bɛ se ka jurumu lase silamɛ ma i ka diinɛ kɔnɔna na wa bon an b'a fɔ mɔgɔw ka faamuya cogo tɛ kelen ye an b'a fɔ a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ربنا وفقنا لما فيه رضاك يا الله يا الله يا الله وعلمنا ما لم نعلم إنك أنت علام الغيوب آمين يا رب مغوك فامياتي كلينيا دينا ني بروبليم برجما فامو يو يرومي من كان تالا مغو تتاي كچايا من كان بيرومنا مغو بيتو كتاي دو بيتا وتا كلام o ye ɲɛ karan kɛ yɔrɔ min na o jouera kan bon dɔw kɔni bɛ taa mais olu miirila u ye min kɛra ko yɛrɛ de ye tiɲɛ ye k'a sɔrɔ o tɛ fana tuguni nin problème de bɛ yen nin bɛ tiɲɛ f'i ye i y'a faamu wa bon anw ka recherche la jurubu yɛrɛ tɛ se ka kɛ mawuludi kɛ la cogo si de la hali a miskala zarati a tɛ se ka k'a la ni mɔgɔ min y'a fɔ a kɛ cogo la sariya sɔnna kɛ cogo min ma n'i taar'o fɛ kɛ cogo de bɛ sariya ma sɔn ma n'i y'a ko ten i bɛ jurubu sɔrɔ a la a bɛ se ka kɛ jurubu belebele yɛrɛ ye kɛ cogo de b'a la mais n bɛ taa ɲɔgɔn lajɛ mawuludi yɛrɛ kɔrɔ fɔ an t'a daminɛ o la parce que fɛn ka ɲi wala a man ɲi an b'a kɔrɔ de fɔ mawuludi yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye ko Ala kira kanu ɲɔgɔn ka taa a ɲɔgɔn lajɛ u k'u bɛ ɲɔgɔn lajɛ ko don jumɛn Ala kira yɛrɛ bangera don min na u t'a fɔ u ka tɛmɛ kan quoi parce que donba ka ca dunan kɔnɔ jamana manton caman tɛmɛna u y'u ka donbaw bonya hali jamana yɛrɛ bɛɛ ka indépendance donw bonyana bon duniya yɛrɛ kɔnɔ duniya yɛrɛ y'a faamu k'a fɔ dunan kojugu dɔ tɛ d'abord yɛrɛ ko ɲuman yɛrɛ dɔn fɛn b'i hakili jigin i yɛrɛ ka ko ba don kɔ mais jamana indépendance ta don ani alakira bange don ani nabilahi Isa ka jama mu ye tabali jigin don olu y'o kɛ sali ye mais mun de don ka don dɔ bonya ko parce que ko ba dɔ kɛra kɔnɔ o bɛ se ka kɛ kojugu ye cogo ɲuman balima cɛ bɛɛ b'a kɛ la dunan kɔnɔ bɛɛ hali pansɛri baw b'a kɛ la dunan kɔnɔ maa si tɛ dunan kɔnɔ min b'a fɔ k'i ye baasi y'a la ni hakili bɛ sɔn ma wala sariya bɛ sɔn ma
y'a faamu donc mawludu kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye an ka annabi na don man ka tila ka na ka tɛmɛ cogo foyi ma kɛ ayi n'an y'o kɛ an tɛ sɔn ma hadamadenw gansan bɛ kan ko kan ma la ko wolodenw ko anniversaire est ce que n'an bɛ kɛlɛ kɛ an t'a daminɛ wulu la ala ka limaniya d'an ma anniversaire ye kojugu ye wa n bangedon nana bɛɛ b'a di bangedon kini ka di ye vraiment n bangera nin don de la farikolo nature yɛrɛ don ka di ye quoi dɔw bɛ dumuniw tobi dɔw bɛ fɛn wɛrɛ kɛ an bɛ se k'a fɔ alakira m'a kɛ ala sahabaw m'a kɛ o y'a dan ma ko ye an bɛ n'o jaabi o alakira m'a kɛ yɛrɛ de ye problème ye o alakira ko a kana kɛ o de ye lɔnni ye mais alakira m'a kɛ o yɛrɛ de problème bɛ dunan kɔnɔ bi fo de ka bila bilasi kɔnɔ ko de étude kosɛbɛ o kuma in a k'a tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye ni tan tɛ bolo tɛ n b'o yɛrɛ kisɛ fɔ mɔgɔw ye bi ala kɛra m'a kɛ o tɛ o ala kɛra ko a kana kɛ o de don fo k'a fila bɔ ɲɔgɔn na ala kɛra ye mun de fɔ an mako b'o dɔrɔn de la mais ala kɛra m'a kɛ o kɔrɔ a m'a jugé non a m'a kɛ o kɔrɔ a m'a jugé de a ka ɲi wala a ma ɲi a m'i sen don la mali y'a faamu i hakili to kuma in min bɛ faamu i bɛ mɔgɔ bɛ mawuludi lagosi laduna kɔnɔ i b'i tulo majɔ mɔgɔ kelen b'i to mɛn abada ala kɛra ko k'a ma ɲi i to mɛn mɔgɔ si tɛ fili k'o fɔ bon lɔnnikɛlaw tɛ sɔn ye f'i ko de fɔ non an tɛ se ka sɔn i bɛ la kɛra ka kuma i yɛrɛ ka idée kan'o fɔ n'i ko ala kɛra ma ko i ka idée de ye ala kɛra ma fɛn min ka ɲɛ b'a la dan t'a la a bɛ i taara diinɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali n'i taara alikaba so la sanu b'a la ala kɛra m'o kɛ n'i ko n ka taa fɛ n bɛ taa fo kuranɛ yɛrɛ fɛ sisan kuranɛ yɛrɛ ala olu ye kumaw ni ala kɛra m'a kɛ ala kɛra m'a kɛ o de problème bɛ jamana kɔnɔ yan ala kɛra y'a fɔ yɔrɔ jumɛn ko ale ma fɛn min kɛ k'a bɛɛ haramu ye o yira n na o tɛ yen ne m'a ye ne b'a fɔ karamɔgɔ ko yira n na ko o bɛna fɔ ko bida jɔn y'o f'i ye ko bida kɔrɔ de fɛ ala ka limaniya d'a ma bida yɛrɛ kɔrɔ de ma faamu n'i t'an bɛ ne bolo karamɔgɔ ba wolonwula ibnu hajar asqalani b'a la nawawi b'a la karamɔgɔ belebeleba caman olu yɛrɛ ɲɔgɔn sɔsɔ bida kɔrɔ la ala kɛra ko bida ma ɲi mais bida kɔrɔ in e bɛna kɔrɔ min d'a ma o ye ka idée de n'i ko bida yɛlɛ kɛra ka kuma fɔ mais e bɛna kɔrɔ min d'a ma de k'a kɔrɔ ye nin de o ye ka idée de mun ne ko k'i bɛ ka idée wajibiya mɔgɔw ka fo mɔgɔw ka taa fɛ ko de ala kɛra ka taa sira ye an b'an kan tɛ ban de fo ka taa dunan wuli non an ka tiɲɛ fɔ o sari a f'an ye dɔrɔn kala kɛra ko mawludu a man ɲi a ye mawludu ta tɔgɔ ma k'a man ɲi wala an bɛɛ kɛra de ko e bɛna idée min fɔ ye mɔgɔw tɛ sɔn e man kan tɛ ma ye mɔgɔw tɛ sɔn wa ala ka limaniya d'a ma nin yɔrɔ in f'an ka tarikis kɛ nin yɔrɔ in de kan bon sisan sa différent jumɛn de bɛ ala kɛra fɛn dɔ ta tɔgɔ ma k'a y'a to yen ou bien fɛn dɔ bɛ ala kɛra maa ta tɔgɔ ma k'a y'a to yen maa yɛrɛ m'a kɛ ala kɛra m'a kɛ ani ala kɛra ko a y'a to yen nin fila différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ différence b'u ni ɲɔgɔn i b'a lɔn wa ala kɛra ko a ye fɛn fɛn to yen o bɛɛ de kan ka bila kelen tɛ foyi kelen man ka k'a la hali kelen tɛ a y'a fɔ k'a to yen o mais n'a a m'a kɛ o dɔ bɛ kɛ a bɛ daga kojugu tɛ a dɔ de ye kojugu don i ye différence ye a m'a kɛ ala kɛra ma nin fɛn nin kɛ a ma fɛn minnu kɛ ɲuman b'a la juguman b'a la mais n'a da ko nin man ɲi o de si man ɲi ni nin ma walawala lɔnni kɛnɛ ka tɛ ɲa faut que bid'a ka walawala mɔgɔw ye bid'a mo bɔra min o bɔra ala kɛra da o man ɲi mais bid'a kɔrɔ jɔn y'a kɔrɔ fɔ est ce que ala kɛra y'a kɔrɔ fɔ an ye wa a m'a kɔrɔ fɔ tu vois ça il faut que nin yɔrɔ de ka walawala ala ka limani parce que ni diinɛ walawalala hali min b'a la gosi la a bɛ laban k'a lɔn k'a fɔ jaga i lɔ man ka kɛ na ala bid'a mun bɔra min o bɔra ala kɛra da mais bid'a kɔrɔ o ma bɔ a da nki man bɛna mɔgɔ wolonwula wala mɔgɔ segin hali ni ko in tan tɛ yen nɔ n b'a dan dɔrɔn mɔgɔ saba ma dɔrɔn ibnu hajar ka ta o ko bid'a kɔrɔ ye nin ye nawawi ka ta'rif o ko bid'a kɔrɔ ye nin ye dɔw ko kullu bid'atin dalala ko bid'a bɛɛ ye tunu de ka siman ye dɔw ko bid'a bɛɛ tɛ tunu ye bid'a dɔ bɛ yen o ka ɲi est-ce que i b'o kalama o fana bɛ yen donc ɲɔgɔn sɔsɔw de bɛ yen pour que ɲɔgɔn sɔsɔ kɛra lɔnnikɛla belebeleba ninnu yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔsɔ a la dɔw ko a bɛ tila dɔw ko a tɛ tila dɔw ko ala kɛra ma min kɛ o de ye bid'a ye dɔw ko non hali ni ala kɛra ma kɛ ni abubakar y'a kɛ ni umar y'a kɛ ni umar usman y'a kɛ ni ali y'a kɛ hali ni ala kɛra ma kɛ a tɛ fɔ a ma bid'a dɔw ko non u ye ɲɔgɔn sɔsɔ caman de kɛ ɲɔgɔn sɔsɔ kɛra fɛn fɛn na kana wajibiya maa si kan bɛɛ bɛnna min kan i b'o de wajibiya mɔgɔw kan n'u bɛɛ tun bɛnna kelen kan a banna o bɛɛ bɛ bɛn min kan i b'o lɔ wa ala kɛra ye fɛn min ta tɔgɔ ma k'a préciser u tɛ kuma fila fo la n'i y'a ye kuma fila fɔra dɔrɔn ala kɛra ma fɛn a ma bid'a préciser a m'a fɔ mɔgɔ ye n ye bid'a min fɔ a kɔrɔ ye nin ye nin b'a la nin t'a la nin t'a la k'a préciser a m'o de kɛ
donc mɔgɔw de bɛ nin miiri sa ala kira ka kuma in kɔrɔ ye jumɛn ye k'i b'o fɔ mɔgɔw ye ni bɛɛ tun bɛnna kelen kan o ka nɔgɔ ibn hajar ka taarifu bɛ yen o dun ye baji ye parce que o de ye sahih bukhari o de y'a commentaire kɛ o kɛlen bɛ bidiya kɔrɔ lɔn o de ye nɔgɔya k'a la an balimacɛ kuma in ka gɛlɛn dɛ bon nawawi min riyadu salihina sharha o fana ka taarifu bɛ yan ibn rajab al-hanbali o ye hafizu de o fana ka taarifu bɛ yan donc mun na nin bɛɛ kɔrɔ dɔw fɔ différent cinin b'u ni ɲɔgɔn cɛ mun na parce que ala kira m'a préciser nin dɔrɔn de ye kuma ye nin yɔrɔ in bɛ hali konfin nafa n'i bɛ kuma faamu ala kira ye min fɔ kullu bid'atin dalala bid'a o bid'a tunun de don o tɛ wuli abada a faamuyara wa mais bid'a kɔrɔ ye nin de ye n bɛ nin de ma ni ala kira ye bid'a min fɔ a ye a kɔrɔ ye nin de ye mɔgɔ si tɛ se k'o fɔ dugukolo kan a m'a fɔ mɔgɔ si ye a ko bid'a dan n'o ma kullu bid'a dalala mais bid'a kɔrɔ ye nin ye bɛɛ de bɛ kan ka kɔrɔ dɔ d'a ma i bɛ kɔrɔ min d'a ma o ye ala kira kɔrɔ kuma de ye abada non e bɛna kɔrɔ min d'a ma ala kira m'o f'i ye abada e de bɛ kan k'o don mɔgɔw kunna ko ala kira y'o de fɔ ko de bid'a ye o ye ka idée de ye bon ni k'i bɛ idée wajibiya mɔgɔ tɔw kan a man kan tɛ ban mɔgɔw tɛ sɔn ye abada i bɛ ala kira ta de f'u ye u bɛ sɔn o ma mais e ka idée mɔgɔw tɛ sɔn o ma dɛ non mais i m'a ye man kan tɛ ban bid'a ko man kan tɛ ban o parce que e b'a fɔ ko ala kira ma kɛ e tɛna fɔ ko ala kira k'a kana kɛ a fɔ ala kira k'a kana kɛ a banna an bɛ ala kira de lamɛn nin de ye kuma ye ala ka limaniya d'an ma nin de ye mankan yɛrɛ sɔrɔla yɔrɔ min na o de donc mawludu filɛ nin ye juguman de b'a kɔnɔ hakili sɔnna ma danger foyi t'a la fo n'a kɛcogo de o de y'a to minnu b'a la gosi la n'u tun b'a kɛcogo jugu la gosi vraiment ne yɛrɛ bɛ fanga d'u ma o yɔrɔ la kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la a kɛcogo jugu bɛ yen ka mawludu lawuli min b'a la wuli a t'a kɛra ala kira kanu kama abada n ka se ka sɔrɔ dɔ kɛ a ka ŋaniya y'o de ye n'a taara yen ka ban a da bɔra ala kira ko la n fana ka sɔrɔ kɛ ɲinan kɛ nin malu ala ka tɔmɔlu kana sɔrɔ a ka se joona n ka se ka sɔrɔ dɔ kɛ o tɛ ala kira ko ye o de y'a to a tigi ka ŋaniya a n'a bɛ kɛwale min kɛ o de bɛ filɛ mais k'a fɔ bid'a don ala kira ma kɛ k'i b'a fɔ k'a ma ɲi ka da o de kan i tɛ se k'o fɔ lɔnnikɛlaw ɲɛna abada i b'o fɔ kunfin de cɛ la ne kɛni dalen ma maa tɛ farinya k'o fɔ lɔnnikɛlaw ɲɛna abada parce que o bɛ nin ka preuve de la ala kira ko caman ye ko bid'a kɔrɔ de k'a ma min kɛ ala kɛra ko yɔrɔ juman ko ni ma min kɛ o de bid'a ye o yira o tɛ yen o tɛ dugukolo kan ni bɛɛ tulo bɛ n kan na ni mɔgɔ b'a yira k'a yira n na bɛɛ tulo bɛ n kan na nin bɛɛ ni ala bila ɲɔgɔn na ni bɛɛ ni ala bila ala kira bila ɲɔgɔn ala bila ɲɔgɔn na n'a sɔrɔ ala kira ko bid'a kɔrɔ de ma min kɛ aw y'a bɛɛ to yen ne m'o sɛbɛn ne ɲɛ dante lɔn na ni mɔgɔ min ye aw dun y'a kɔrɔ ko de bid'a kɔrɔ n bɛ bid'a kɔrɔ fana f'i ye mais komi temps t'an bolo ne bɛ n ka bid'a kɔrɔ fɔ sisan ne ka bid'a ne y'a faamu cogo min ne ayi ala kira ma fɔ ten mais ala k'i sɔrɔ nin fana ɲɛna o ne bɛna n ka idée fɔ ala kira ka kuma ye wa mɔgɔ y'a bid'a kɔrɔ fɔ a si tɛ se ka fɔ ala kira kɛrɛ dɛ a tɛ dugukolo kan a tɛ yen a tɛ maka a tɛ madina a tɛ dugukolo kɔ kan ala kira ye min bali a tɔgɔ ye bid'a mais bid'a laɲini ye nin de ye a kɔrɔ ye nin de ye o y'i ka idée ne fana bɛna n ka idée de fɔ sisan min mana ka kɔrɔ fɔ an b'a fɔ i ka kuma bɔ ni i ka kɔrɔ bɔ ni n'a sɔrɔ i y'a bɔ kuranɛ aya la n'i y'a bɔ hadisa la i b'i lamɛn mais n'i y'a bɔ n'i ka idée de i bɛ mɛn mankan na i bɛ mankan de wuli jamana kɔnɔ i bɛ fitinɛ wuli ko mɔgɔ ka mɔgɔ dɔw bɛ yen o man ka fɔ mɔgɔ ka bɛn i n'a fɔ a bɛ bi cogo min a tɛ da i k'a fɔ silamɛw an ka don da kelen fɛ an ka bɛn mun na parce que e yɛrɛ de bɛ mankan na e bɛ kan ka mɔgɔw la gosi olu de ye lɔnnikɛlaw de ye i b'a dɔn i karilen tu ka tɛmɛ u kan fewu i yɛrɛ ni ala cɛ i b'a dɔn i karilen ka tɛmɛ u kan i tɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ u kan u bɛ fɛn dɔ kɛ la e bɛ kan k'o la gosi olu dun b'a dɔn daliya b'u bolo k'a fɔ i bɛ kan ka idée de f'u ye e bɛ tila k'a fɔ k'an ka bɛn i b'u la gosi ka tila k'an ka bɛn karamɔgɔw dɔw bɛ yen u man ka fɔ silamɛw an ka don da kelen fɛ o haramu don u man ka fɔ parce que n'u b'a kɛ u k'a bɔ da la u k'a kɛ kɛwale ye ne mana ta kɛ sa ko n bɛ karamɔgɔ la gosi sa a bɛ se ka ɲa wa non nin de ye kisɛ ye bon bid'a kɔrɔ ye jumɛn ye ne bolo n bɛna bɔ yɔrɔ min o de y'a to mɔgɔ bɛ se ka da la hadisa dɔ de bɛ yen n bɛna bɔ de kɔnɔ sisan bɛɛ ɲɛna hadisa don o ye bid'a kɛ fɛn fila de ne bolo fɛn saba de don kelen min y'a jɔ de mankan bɛ yen n'u tun y'o kelen fara ka mankan banna nin tɛ nin ka girin mawludi ma dɛ parce que bid'a ko kuma ka fɛn wɛrɛ caman bɛ yen ko bid'aw de don fɛn kɛmɛ ni bid'a dɔnna fɛn kɛmɛ in bɛɛ mankan bɛ ban sisan voilà bid'a kɔrɔ ye al bid'atu fɛn kura min a ɲɔgɔn ma a fɛn bid'a i ma ye ala ma ko badi'u samawati wal ardi wa badi'u tɛ ala tɔgɔ ye wa badi'u kɔrɔ de masa min bɛ fɛn da cogo la mɔgɔ ma deli ka kuanya la o de kura ye dali kura al badi' o de bid'a yɛrɛ bɔra yen de bid'a badi'u samawati wal ardi a faamuyara wa sisan bid'a kɔrɔ de fɛn kura
o mo fɔ wa an sɔnn'o ma fɛn kura o tɛ ya an sɔnn'o ma mais an ma dafa filanan ye jumɛn ye man ahdasa hadisa man ahdasa ni mɔgɔ min ye ko kura kɛ fi an ala kɛra o de fɔ man ahdasa bida nana yan de mais ni danna yan i ala kɛra ka kuma tigɛ ma se ne b'a fɛ ka hadisa in bɛɛ de ta n'o dafara dɔrɔn ne bolo i bɛ bida bɔ yen de bɛɛ n'i ka bida bɔ imam hadisa in tɔ wɛrɛ bɛ nin kɔfɛ sisan i tulon ma jɔ fɛn saba ne b'o de tirer ka bɔ hadisa in kɔnɔ sisan fɛn saba ni kelen y'a jɛ n'i ko bida dɔn an sɔn tɛ k'i abada il faut k'a saba ka dafa man ahdasa ni mɔgɔ min ye ko kura n'a di ko kura min ala kɛra muhammed sallallahu alaihi wa sallama a ma deli ka min kɛ y'a faamu de bon nin yɔrɔ in na hali sahaba dɔw donna ni yɔrɔ fɛngɛra don ni yɔrɔ in na oui parce que caman sahaba dɔw danna yan n bɛn'o preuve d'i ma dɔw yɛrɛ taara umar ma ani zayd ibn thabit ale taara abubakar ni umar ma a k'aw filɛ ka kuranɛ fara ɲɔgɔn kan ka kuranɛ fara ɲɔgɔn kan pourquoi aw bɛ fɛn kɛ ala kɛra ma min kɛ c'est-à-dire bida ko in problème bɛ kabini ala kɛra tile de ko ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ mankan kɛlɛ la duna kɔnɔ kan a kɛ ala y'i ka segin kɔfɛ ala kɛra ko min ka to yen o fɔ an ye a banna an b'a fɛ ala kɛra ka kumakan dɛmɛ ala kɛra k'a fɔ mawuludu a man ɲi a y'a to yen n'i y'o fɔ dɔrɔn a bɛ lafiya sisan mais ala kɛra ma mawuludu yɛrɛ zize e bɛ n'aw zize ala kɛra ma mawuludu y'a ɲɛ la e bɛ n'o zize cogo di ko mɔgɔ mɔgɔ mawuludu ka bɛɛ bɛ taa jahanama jagakan bɛɛ bɛ taa jahanama de o fana fɔra aw dun b'o fɔ ne ye o fɔra n'an ye mawuludu ka bɛ taa jahanama wallahi nin tigi mana jɔ an ɲɛna a bɛ lebu n ye n kali alahu de la a bɛ kale fo denmuso bɛ yɛlɛma ne yɛrɛ bɛ se k'a kale cogo fɔ hali ka nisɔndiya i ka so ko bi ye mawuludu ye ka dumuni duman dɔw tobi a la k'olu si n'i y'a dumuni ninnu kɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ jurumu de lase o de y'a to fan fila bɛɛ bɛ balawu la minnu bɛ mawuludu kɛla a kɛcogo ɲuman bɛ yen a kɛcogo jugu bɛ yen minnu bɛ mawuludu lagosi la a kɛcogo ɲuman bɛ yen a kɛcogo jugu bɛ yen olu ka kɛcogo ɲuman ye jumɛn ye minnu bɛ ni a kɛcogo jugu kɛla k'o labugɔ mais minnu bɛ ala kɛra kɛ mawuludu nana ala kɛra bangedon nana donba nana min ka bɔ an bolo don bɛɛ ye hali n'a ma bɔ don bɛɛ ye an bolo a ka bɔ don bɛɛ ye parce que min bangedon don ka bɔ an bolo hadamaden bɛɛ ye n b'a buya ka da o kan n desa nin tigi to ye sa ala junubu belebelebaw bɛ yen camanba bɛ yen mɔgɔ b'a kɛra su ni tile ɲɛ b'a la non i ɲɛ bɛ kojugu haramu belebelew bɛ kɛra i ɲɛ b'a la i b'i denw ma i tɛ kuma o kan non n'i ko n ko haramu dɔw ta cogo ma n bɛna haramu tan ɲɔgɔn taw ma a bɛ kɛla su ni tile i ɲɛ bosolen b'o la ala kɛra k'o ma ɲi kuranɛ ko a k'a ma i delen b'o kan i bɛ t'i nɔrɔ mawuludi kɛla mun kan an bɛ ala kɛra kanu yira non vraiment tiɲɛ yɛrɛ la an ka se k'an kɔfɛ ou bien vraiment aw ka wuli association wuli n'u b'a fɛ ni mankan ka ban association islamique ka wuli k'i jɔ débat ka daminɛ vraiment parce que ne taalen ayiwa Burkina jeunes minnu bɛ yen école minnu bɛ yen u bɛ to ka karamɔgɔw fara ɲɔgɔn kan kari n'u ye karamɔgɔ caman fara ɲɔgɔn kan u b'a fɔ karamɔgɔ awa an bɛna question poser ko jɔn bɛ question poser dɔ bɛ ka tɛgɛ kɔrɔta e bɛ a poser karamɔgɔ jumɛn ko karamɔgɔ caman sigila a bɛ karamɔgɔba karamɔgɔ ne bɛ n ta poser de kun n'a posera karamɔgɔ tɔgɔ aw ko cogo di débat planama ɲumanba dɔ de nin ye nin y'a ɲumanba dɔ de ni mɔgɔ mɔgɔ in daminɛ jamana in kɔnɔ a baraji kɔnɔ ala de b'a baraji da la mais association islamique n'u ma kɛ u dun ye silamɛya tɔgɔ da u yɛrɛ la kuma bɛ yen lahara dɛ parce que fanga bɛ jama de la aw minnu ye fangatigi aw y'aw jɔ mɔgɔw bɛ siran jama de ɲɛ aw y'aw de ka tila ka silamɛya tɔgɔ da u yɛrɛ la ayiwa Burkinakaw ta ɲɔgɔnna kɛ ekɔlidenw de don san o san tun b'a invité ka taa conférence la yen nɔ u bɛ karamɔgɔ n'a nana dɔrɔn u bɛ du karamɔgɔba tɔgɔba minnu m'a fɔ yala karamɔgɔ tɔgɔ ka ca mais lɔnnikɛlaw t'u la ekɔlidenw kɛlen bɛ karankɛlaw lɔ karankɛlaw dɔrɔn bɛ ɲɔgɔn na lɔnnikɛlaba minnu doctorat ni karamɔgɔbatigi n'u b'a bɛɛ wele caman la kɛnɛ kan ne yɛrɛ san o san u bɛ ne yɛrɛ wele n'u ye question poser mɔgɔ kelen kun n'o y'a ka jaabi don u b'a fɔ bon vraiment karamɔgɔ aw ye karamɔgɔ ka kuma mais aw fana bɛ juma aw fana ka idée jumɛn in na aw sɔnna bɛ wala aw ma sɔn aw bɛ se ka dɔnni jumɛn fara a kan ni ne to yen ko débat ni idée wɛrɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo o tigi b'a ka idée fɔ o bɛ ɲɔgɔn dafa a bɛ se ka k'ale to ɲinɛ yɔrɔnin dɔ kɔ dɔ in bolo f'a yɛrɛ b'a fɔ vraiment i ye nin yɔrɔ in fara kan a diyara n ye kojugu ka tila k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛlɛ ko tɛ débat ye o donc ni nin kɛnɛ daminɛ mɔgɔ b'a fɔ mawuludu man ɲi a bɛ dabila sisan a y'a daminɛ ne de y'a fɔ san kelen a bɛ dabila ka n'i an karamɔgɔ ɲɛna k'a fɔ ko mawuludu ye bidiya de ye ko k'a tɛ daga e bɛ se k'o fɔ cogo di i fan bɛɛ e hali bɛ misiri min kɔnɔ a bɛ fɛn min kɔnɔ ala kɛra ma a fan si kɛ e bɛ jɔ mihirabu min kɔnɔ ka sali ala kɛra ma deli ka jɔ kɔnɔ ka sali o bɛ kɔgɔ min wuli cɛw ni muso cɛ misiri kɔnɔ nin ala kɛra ma deli k'o ye
tol min ala yor ibe fen nyela dine kono mili fen bad dama ala kirama deli kay kuma te kake ni ko bebo ne ben exemple de ala kalimaniya dama ala kan bela jilen kanda donc ni be funte dore ye ko be madu la gusila billahi nganga ni atoyi mba fe doron mimbe kan kake alon dalia ba fana bolo odato mbaka dalia foliye wasay ka toyi no tenta la gusi ila gusi to ka bada ka afrika kuma la gusi wallahi kan ngani atoyi mba fe de mim ibe kan ka min la gusi lonni kala de bula baju de bula an karamo ya kenya an wala karamo do be ya kenya anye karam na de la an dalen bula wali ala ka wali yu bula noratu bula nuko ala yani tleka bi ala buka do jabi an be tleka la wala sun tlenga ce do yere biya subhanallah non na man ko si la gusi le bayna mani ite mani ala celon ite mami ala celo kana to kala gosi noratu minun toy ala kira ko man adali waliyan faqad adantuhu bil harb ni hadisa gagang isran min kleben kana ni be gosulla ke ala kama ka hadisa ko rafle man adali waliyan ni mo gam yene ala ka dine deme baga anin kanu baga ka dine kanu baga ibe kan ko la gosi kam ka saka sabote faqad adantuhu bil harb alon kinina ara rebe guerre la sisa mondu bebse ka jo ala ni ko be gerke aba be halaki e min ala ka ma baw ka sira la gosi wala ko dusu kase ki buka le buyira u dun dalia bubulo loni kelaw do e wiye ñokon keme chaman de karan wallahi wiye kitabu chaman lambu chaman kalama e ma livre kelemte de l'enfolo la gosi la loni dun foro ka se ka sebin de ka se ka fore non loni kala ke ni se ka sebin ke an ga jamana ka huma krankela mais Egypte wala France wala ye hali école bala hali lycée la hali in sipla ni klala krana ibe mémoire de sebin loni kala be sika kuna ka contrôler ka sura ka diplôme di maki kira karamo ko ça mais on de fait ya karamo be kulela fango be de ala kalima ya dama ala be wala ko be karamo ko min sika semini ke kay karamo ko non min sika semini ke ni karamo ko ika semini simaye mais san joli ne livre de lanka bla sugula kacha san joli ye mawludu dagadi bolominaw dagandeli ani aywa fen chama alors ka ira ka fo merci na nyono ala sheri anye fen chama sebe ka bla san joli machima sebeni ka fo dukure mu ma so nga prevenir donc jon tay nyai mi sera ka sebeni ka jon tay nyai mais ne tay tay fona kita sebe amana ko sebe ndesana ala kan le banan dambala jilama bon ni il faut que anka kuma ka mo nyai le doni voilà akanyele kam godo ne do debake ay madia mo do ye parce que ka tigi ba fa kan ka debake wasa ka to de soro ne ko to ko ta ne tarani ngane mi nyaka se galonde wala ko ale ba kera ka to ne ko ka ya fama ne min kenike awa kene ka daka di ale la kene de kan mais adam mandi aka abe baraka la jamana min to yala amandula de parce que ka lili botira ka fili Allahu akbar oui lili botira ko annabi were benna nabillahi muhammad kofe nko no uyenjele ko nati banka dibake wala mais nya président wala bala tigu yotuma mina uye dubo kenje parce que atigi be bunya franka jamana ka mais u ka chaise lili de botira kafili parce que afra de ko annabi were benna muhammad kofe nafana qur'ane daire ntara sura qur'ane aya kon abe suriya muganna ala ba arsalna qablaka arsalna min qablika arsalna qablaka arsalna min qablika muhammad ne cidon cika koy muhammadu nye ne cidon cika ce muhammadu nye nya jatabe suriya muganna nyu cika kon e muhammadu nye mais mo kelente bada ka nye cidon ci kofe kelentola odno ko cide rebe na muhammadu kofe ngwa tigi mai fana ka verset kilim pe drondi qur'an ko nem tan ani ko di tan ani ko abeba fo nye cidon ci nyede tan ani ko abe sunu yamugana I kilim pe dron e ko yiramba ira ka fo nye cidon kilen do ci e muhammadu ko fe ati amasi ni mo gombe se ka ala bo akaira atiki to beba atiki bere la mew la ko sirite de deba mi anya ka kacha mu anyo ko sebe mais ala kalimani yadda amin rabbi donc bida ko na nyo na vraiment pour ka mankanga seban loni kala ka to ka siki voilà ka confiance sembala confiance dans des dîners ni di confiance kuma na dîner la droit digiteke dando wallahi ne karamo ba do ka kuma mai kuma jugu ba de fala ko ni confiance kuma na dîner la kale bulo abe ko ni saya abe ko ni ale ka sade quoi
e bɛ se ka kuma lɔnni e bɛ te dɔwɛrɛ la i bɛ taa sugu de la i bɛ mɛtiri suma cogo la ka tɛmɛ an kan i bɛ bagi suma cogo la ka tɛmɛ an kan mais lɔnnikɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ e bɛna karamɔgɔ juger karisa de karamɔgɔ ka tɛmɛ nin kan karisa ye min fɔ ta de tigɛ e dun ma kara lahara i bɛ taa fɔ ala ye ala dun ko kuranɛ kɔnɔ wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kana tugu fɛn na wala taqfu kana tugu fɛn na ma laysa laka bihi ilm fɛn min lɔnni t'i la i yɛrɛ bali i t'a la a to yen fɔlɔfɔlɔ kunfinw an y'u kɔrɔsi kabini an dɔgɔmani ma kana an bɛ jeune la n'a ma kara a b'a fɔ non vraiment nin ye karamɔgɔ ko de an ma kara i kisira an bɛ julaya de lɔ ou bien an ye sɛnɛkɛla an bɛ sɛnɛ de lɔ mais karan kɛnɛ an ma don kilasi kɔnɔ an tɛ karan lɔ mais bi taw de bɛ karamɔgɔ fila juger nin de a karamɔgɔ min ka d'a ye o de ta ye tiɲɛ ye ala n den san a kɛra ni denko ye bon nin de musiba bɛ donc an bɛ tɛmɛ mawuludu yɛrɛ juguman jumɛn de b'a kɔnɔ voilà question fɔlɔfɔlɔ min bɛ o de ye nin ye mɔgɔ min taara ka musow bila a dan ma ka cɛw bila a dan ma voilà ka wuli ko alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bangedon de bi ye an b'a fɛ k'a ka kuma kuraya ala ye bonya min k'a ye ka daraja min d'a ma a ye lɔnni min se a sera ka monde sauver cogo min na ala ye bonya min k'a ye sangola dugukolo la a bɛ anabi bɛɛ ye cogo min na k'a kanu don mɔgɔw la k'a daraja yira mɔgɔw la fɛn jumɛn bɛ se ka bonya ka tɛmɛ o kan ala dun ko kuranɛ kɔnɔ warafa'na laka dhikraka Muhammadu ne ala yɛrɛ de tɔgɔ kɔrɔta mɔgɔw ɲinɛ ko de wa e ma maludu ko dongo do bi farala kan wa n ka sikire yande yana Muhammad tɔgɔ ka kɔrɔta a bɛ ko na ande don wa n'a dɛrɛ do ko mɔgɔw ka dabla wallahi ala bɛ malikaw jugu ka kɛ wa rafa'na ala ko n yɛrɛ de tɔgɔ kɔrɔta Muhammadu kan yɛrɛ sɛgɛ maa tɛ se k'e tɔgɔ jigin ne yɛrɛ bɛ kabako ye jɔn de bɛ kɔfɛ n'a bɛ mouvement dɔ kɛ la wasa jamana ninnu ka ɲa ka kuma fɔ min bɛ alakira ka tɔgɔ mawuludu ka se ka dabila a surusu dogo a y'a ɲɛɲini ko kan a kan ka ɲɛɲini quoi a bɔlen bɛ yɔrɔ jumɛn ne ye jateminɛ dɔ kɛ la n tɛ farinya k'a fɔ fɔlɔ tiɲɛ yɛrɛ la a kan ka ɲɛɲini nin surusu bɔra min a tɛ jamana in kɔnɔ yan o non mɔgɔ kan k'a ɲɛɲini de parce que mawuludu fɛn caman de bɛ kɛ alakira ma min kɛ i b'i don bɛɛ ma hali ka misiri dayɛlɛ n y'o fɔ siɲɛ joli misiri dayɛlɛ don ka taa jama fara ɲɔgɔn kan bon misiri dun ye alakira ye fɛn minnu kɛ k'a préciser de bida bɛ juguya yen de n'o tɛ mawuludu alakira m'o kɛ yɛrɛ e bɛ taa alakira m'o kɛ mais misiri kɔni alakira ye fɛn min kɛ ko ka fɛn fara o kan ka fɛn b'o la nin de bida bɛ juguya ka misiri ka ɲɔgɔn lajɛ misiri dayɛlɛ la o bida ya ka jugu ka tɛmɛ mawuludu ɲɔgɔn lajɛ ka abada parce que mawuludu ta alakira yɛrɛ m'o kɛ a ka sababu ma kɛ mais bida bɛ juguya yɔrɔ jumɛn ko alakira ye fɛn min kɛ ka dɔ fara o kan wala ka dɔ b'a la a ye fɛn min kɛ a dun ma mawuludu kɛ bon mawuludu bɛ daga yɔrɔ jumɛn a bɛ fɔ ma mawuludu bɛ daga yɔrɔ min na fɛn ko nususul amma nususul amma ale bɛ taa yen de ani maqasidu shari'i ni ala ko sanna ko ayiwa wa rafa'na laka dhikraka wala ni Allah ta de Muhammadu tɔgɔ kɔrɔta i m'a ye a ye nin yɔrɔ kɔrɔsi sisan o bi mɔgɔ b'i yɛrɛ sɛgɛn na dɔrɔn wallahi ni mɔgɔ min kuranna a y'a in kɔrɔsi Muhammad tɔgɔ bɛ yɛlɛn de wururu fo al-arshi la don o don a bɛ yɛlɛ foyi tɛ hali ni dunan bɛɛ kan t'a kɛ bi ala b'a fɔ a y'a to yen a bɛ malikaw yɛlɛma ko hadamaden ye ka dugukolo fasa k'a kɛ si ka si t'a la parce que a yɛrɛ de y'a fɔ wa rafa'na ne de y'a kɔrɔta aw tɛ donc minnu y'o faamu ko ala an fana min ka di an y'a lɔn an bɛ Muhammad tɔgɔ kɔrɔta fo ka taa sa o tɛ ya mi ala ko n bɛ min kɛ ne y'o k'i ma la sago kɛ ya Allah kɛlɛ kun bɛ nin na wa ni kɛlɛ ko tɛ nin na lagosiliba in tɛ tiɲɛ ye nin ko la tiɲɛ la i y'a faamu de a prévu ka ca waati tɛ yen bon mawuludi yɛrɛ kɛnɛ a faamuyara wa donc ala kɛra mandiya mɔgɔw ye ala ye bonya min la kan ala kɛra jugu bɛ minnu bɛ karikatiriw dilanna wasa silamɛya kafiri jamanaw kan wasa k'a jigin ka mangoya mɔgɔw ye an fana b'a contour kɛ k'a fɔ aw kana aw yɛrɛ sɛgɛn aw b'a fɛ ka min jigin k'a tɔgɔ tiɲɛ ala b'a yɛlɛ de don o don n k'a dɔw bɛ to ka jamana kan k'a photo filɛ k'a jamaba ye f'u bɛ dabali ban u dusu bɛ kasi an b'a fɛ ka maa min jigin dɔ bɛ kan ka fara a kan ko kan mawuludi yɛrɛ ka ɲi n'a bɛ kɛ ala kɛra bonya kama n'a bɛ kɛ ala kɛra bonya kama ani ala kɛra kanu kama a ma kɛ fɛn wɛrɛ kama fɛn wɛrɛ ko bɛ yen dɛ fɛn wɛrɛ ko bɛ yen jala fɛn wɛrɛ ko bɛ yen dɛ ayiwa fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen n'a kan ko dɔ fɔ la ɲɛdɔw se b'a la yan mɛ an ka tɛmɛ mawuludi kiti fɛ fɔlɔ sisan an ko fɛn minnu bɛ yen mawuludu a balila ka da daliya juman kan preuve juman de bɛ maa min ko mawuludu man ɲi a ka preuve ye juman ye y'a dɔn k'a fɔ mawuludu kɛ ni ko haramu do dɔn wala k'a tigi bɛ don jahannama ne bɛ denmisɛnninw de bila u ka a kɛ karamɔgɔ ye k'a tigi kale net sisan bɛɛ ma sini e ka taa kɔrɔ fɛn fɛn b'a fɔ a ye taa bɛɛ sɛgɛrɛ i b'a kale a tɛ kuma sɔrɔ k'a fɔ fewu o ye jumɛn ye k'a fɔ dɔrɔn e ye min fɔ karamɔgɔ a kɛ ala a bɛ kitabu kelen min kɔnɔ i k'a kitabu tɔgɔ d'a ma i k'a numéro d'a ma i k'a page d'a ma
a banna kale to hadi kunfin abata karamo be kale sai te du ko karamo shikono ita e kitabu shikono duna kono ko mawludu ke baga ka be do jahannama ba est-ce que tigi be kisi est-ce que ni fo baga be kisi rafone madala non kam mawdu jahannama non abi hadisa kono ha voilà c'est ça abi bukhari kono kamale flari don balma ci flari don doin tay ala soso damay abi ala soso façon beke doin ka barade ala sago keli atafe ka ala soso ke abada ay doin la dikala disira ala ni kala soso dabla ama dabla don la don adimina ko ne wallahi nyankali arate ya fima okrate be ya damotea afana ni ngonde fo mo ko mawlu kila be jahannama ne madala be dal janna aya se ne dia fa be tasuma kono ni mo bi hadisa ifamu ala munde ke ala kira ko Allah taala ko chema e min ko ka nte ya fama ne ka ya ni ka ya fa baliya ne ala kelim pedi bol e yo lon chugudi abena labanka tubi e longwa abena e bo longwa ebe I jone ala jorne kan kami fo ede no fo konte ya fama ne te ya fama ne de bolon e bo fo mu na Muhammad be se ka fo wala ne wala ya famu o tuma nya farama nye ede doja ede ma ya fa ede ma kada daka ka soro mo nyuma no de adami ko dro kala te ya fa be jahannama de o de kun ko sama Allahu akbar ne me buga shaytan ko akuna goyede ni wala donc dine ni la dilu jan kan ko sang na ta nyoro de jahannama wala mawludu daliyo Qur'ane kono nyodi fiye ala kirama ke aka sahabaw make wala ote daliyalo ne kala nyina abada fi ka Qur'ane aya yirana woni ka hadisa yirana min ka fo ko ala kirama min ke amai alama ala kira aka sawa min ke omai nya fiye sansa non ko sahabaw yire fora nyoko ko do tun ko na ko ala kirama fen ke ko de manyi aywa Zaid ibn Thabit ko Abubakar ne Usman Umar ma ka ofle ka Qur'ane fora nyoko kan aw be fen ke ci ko ala kirama fen ke Qur'ane tun tlatlalende do be ka be fora nyoko kan aw bo ke munna donc jaga sahaba do tumbe sahabaw yire fora be bid'a fam ya ci ko la kuma tabi ya famu Abubakar ibn Umar ko sura kala famu ya ko here min bala nafa min bala maslaha min bala ya wala akon ya famu sanno asigina ko fe Allahu akbar an fara be kan ka mawlud na fafa ya fara ka siga ko fe kele ka dabla yali ta kono yali be min na nyofo ko sebe ala kalimani ya dama o sigino ko fe o ye kelenye anya fo ye fana sahaba do tara Umar soro tarabihu mbesali anyofo katimi wala nga sigama abisega aywa bismillah atara Umar soro tarahu mbeke sungarola joko muganti saliwa sakafo joko nani ka soro ka joko muganla kan ka tlaka joko sabalaw kan shafweni witri wala o ma ke sanfo mugani wolon la yo sakafo yere joko nani wote nani wa bon tarabihu joko mugan o ma law ka sungaro la wote o ma ke mugani nani wa bo shafani witri wote sabaye wa ni yo fra mugan na ko tumbani wolon la yo wa way ne bulu tani kelen frado ne ka misiri la sigaso ne ka misiri la ne be seginde ne bana sakafo joko nani sali ne be joko seginde lakan wori daliya gira ne bulu wori daliya gira ne bulu ka soro ka joko sabayin faraka a be total tan ani saba nga daliya be mulo de Aisha tu de ko akone ma dalika anche Muhammadu abada ka nyarma ya kono katim na joko tani kelen ka ma dalika ala Aisha kin ba ce kalama mo bare na ko ke to raja mba fo no amma baita ma memin anim be nyon ka sun tla furmuso no mi famé taw fe ko sebe ala bo kuma ka cha ala kalimani ya dama bo donc ambero juma si sansa ale kona ko Umar ye min ke ko te sunnay parce que il faut que minke ni Umar ka mo fara nyon ka ko dungo do ka salire o da to tasira do be ko shi aw ulu bolo tarawihum namba salin yetan no yere akuma kacha ala kalimani yadam hali wadha min namba salin ulu fa akuma kacha ko mi santo kuma yambo to yen bo chende ko Umar ma ko munne be ninke munna pourquoi ala kirama ke et puis Abubakar de la kira ko fana makke o kuma bo fola biwo ko ala kirama ke an ka sahaba ma ke ala non ala kira ko kana ke o de fanye voilà nene kuma non am ko butor la ni mo fo matla ala kirama ke ala kira mu fo o de fanye ala kirama ke subhanallah ala kirama fem ke jom so go jere ka badina kono ni yo kal ka ba so yere be adabe be kari ka bo sisa ala kira al ka ba so da ka ke sanu piri o ma kira kila abada nan tra qur'an la topini be qur'an la topini nu ani sigri be qur'an la abede be qur'an yere be qur'an fe be dina kono abede na mo korso kala kirama ke dine be fa pew
aw bɛna to jugu bɛ yɛlɛma jugu b'a ko silamɛya ye ko ka taa kɔfɛ quoi fɛn bɛɛ mɔgɔ tan ye ko silamɛya b'o bɛɛ bali o de y'a to u b'an disi jugu ma quoi ko silamɛya ye rajiya diinɛ de ko ka taa ɲɛ k'o t'a la don o don ka segin kɔfɛ fɔlɔ dɔrɔn mɔgɔ bɛ taa ɲɛ de taa ɲɛ min bɛ ni silamɛya ka laɲini bɛ ɲɔgɔn tɔ o fana bɛ yen min bɛ silamɛya yɛrɛ fanga di silamɛya ma n'a fɔra ko minnu bɛna ayiwa silamɛw kɛlɛ ni maîtrise ni bɔm jugubaw ye n'an ko an fana tɛ bɔm ta an tɛ foyi ta ala kira ye kɛlɛ kɛ ni pamuru dɔrɔn la fana b'o de ta maîtrise tɛ kelen min jɔ k'aw bɛɛ faga sisan nɔ jɔn y'aw faga aw yɛrɛ de ye silamɛya di fagali ma non ala kira m'a kɛ a m'a kɛ a walawala ala kira m'a fɛ yɔrɔ si ko ma fɛn min kɛ a y'a to yen a m'o fɔ yɔrɔ si n'a y'a fɔ a jira n na ala ka limaniya dama donc ko n bɛ bid'a kɔrɔ fɔ hali n ka idée don mais min b'a n bɛ da la n'i sera k'i ka bid'a kɔrɔ fɔ hadisa la wala kuranɛ aya la sɔn bɛ k'a ma ka da o de kan n ye hadisa dɔ de ta ko man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun ne ye n ka bid'a kɔrɔ an bɛ se ka to nin na an bɛ se ka karo kelen k'a la de an hali bon place la i ma taa hali kelen ma kɛ fɔlɔ nin bɛɛ ye muqaddima de voilà sisan ala ka limaniya d'an ma man ahdatha ni mɔgɔ min ye ko kura kɛ wala an n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan ko kura ye mun ye ala kira ma min kɛ ɲɔgɔn sɔsɔ kɛra sahaba min ko ala kira ma min kɛ dɔrɔn ko de bida ye dɔ tɔgɔ fɔ sisan Zaid ibn Sabit b'o la ko Abubakar ni Umar mun na u bɛ kuranɛ fara ɲɔgɔn kan ala kira ma kɛ donc ale bolo ala kira ma min kɛ ala kira ma min kɛ ale danna yan nɔ ale fana ye min fɔ an ma taa o fɛ parce que tuma min Abubakar ni Umar ye ala faamuya a fana seginna kɔfɛ o kɔrɔ y'a tun bɛ erreur kan an kana sahaba kɛ komi hadamadenw tɛ hadamadenw de u bɛ se ka erreur kɛ an kan kuma cogo don dɛ erreur caman de bɛ yen an ka tiɲɛ fɔ a caman parce que hadamadenw don alaw tɛ voilà alaw don dɛ kiraw fana tɛ sant bon voilà bon a filanan man ahdatha o tɛ fɔlɔfɔlɔ ye wa fi amrina hadha ala kira ne kɛ bolo ni ne ma bid'a bɔ yɔrɔ si ka tɛmɛ yan kan ala kira bɛ kuma ye bid'a kɔrɔ fɔ yan dɛ ne kɛ nin b'a f'i ye a m'a préciser n'a tun ko n bɛ bid'a ma tan dɔ mais bid'a yɛrɛ a y'a fɔ yɔrɔ min na hadisa bɛɛ la ne taara sɔrɔ ne ye n ta sɔrɔ ne y'a faamu yan de ni fili bɛ ala ka yafa ma ni mɔgɔ min dɔwɛrɛ b'i bolo fana k'i ka taa bɔ hadisa la bɛɛ ka mɛn voilà min amrina hadha an ka nin fɛn in na o kɔrɔ ye nin diinɛ nin o kɔrɔ i ka so jɔ cogo o tɛ diinɛ ko ye i ka mobili kɛ cogo o tɛ diinɛ ko ye i ka da bɔ ta i ka so da kɛ non o tɛ diinɛ ko ye ko diinɛ ko in de la ni ala kɛra ni diinɛ min nana ka fɛn kura don la fɛn condition fila fɛn kura a ka kɛ diinɛ ko ye voilà kuma ye o Cheikh bid'a nin de y'a kɔrɔ an ka faamuya la bon fi amrina in fana ɲɔgɔn sɔsɔ kɛra dɛ an ka nin ko nin na diinɛ nin non a laɲini belebele jumɛn ka bid'a bɛ jumɛn ka juguya bɛɛ ye ni ala kɛra ye fɛn min kɛ aw ɲɛna k'a préciser k'a waati fɔ k'a kɛ cogo fɔ k'a ban pewu fɛn tɛ fara ka fɛn tɛ ba la ɲɛ ka ɲɛnamaya bɛɛ ka mɛ fɛn fara ka fɛn ba la ka fɛn fara o kan ka fɛn bɔ la o de ye bid'a bɛɛ min ka juguya bɛɛ o de ye misiri b'o la a ye misiri jɔ pour que aw bɛ taa ɲɔgɔn lajɛ kɛ misiri la awɔ ka ɲɔgɔn lajɛ kɛ ala kɛra bange don aw ko k'o man ɲi mais misiri dayɛlɛ don aw ye ɲɔgɔn lajɛ k'o la misiri dun ala kɛra ye fɛn min kɛ a ye misiri jɔ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ mawulud dun a m'o kɛ mawulud dagara nasobiraw de la nin yɔrɔ nin a fɔ ka bid'a kɔrɔ fɔ ɲɔgɔn ye de a ko fi amrina hadha an ka nin ko in na an ka nin diinɛ in na diinɛ in yɔrɔ jumɛn kɛrɛkɛrɛ la lɔnnikɛlabaw fɛ ko diinɛ yɔrɔ min bɛ wele ko batu de ka gɛlɛn diinɛ kuma bɛɛ ye tawhid kɔfɛ n ye batu kɛ cogo di n ye n ka sun kɛ cogo di n ye n ka hiji kɛ cogo di voilà n ye n ka misiriw jɔ cogo di n yɛrɛ ye fɛn minnu kɛ ka préciser bɛɛ y'a ye fo ka taa san ma fɛn fara ka ma fɛn b'a la a y'a to ten o de ye bid'a ye a dun ye misiri jɔ mais mawulud dun a m'o kɛ pourquoi i b'a fɔ mawulud ma ko de ye bid'a ye misiri ta ye ko tɛ bid'a ye ka sɔrɔ misiri ta ye bid'a ye ka sɔrɔ ka tɛmɛ den ka pewu pourquoi n y'o kɔrɔ fɔ parce que misiri mawulud ala m'o kɛ o bid'a bɛ juguyɔrɔ jumɛn a ye fɛn min kɛ ka dɔ fara o kan wala ka dɔ b'o la bɛɛ bɛ bid'a faamu bi hali n'an bɛ da o dɔrɔn ma ala ka yafa parce que mawulud yɛrɛ problème bɛ yen de n'a tun fɔra ala kira ko a ye mawulud bila mankan banna o a m'a fɔ abada i t'a mɛn karamɔgɔ si la dunan kɔnɔ i tulo ma jɔ wajukɛ la su ni tile ka taa maka ka taa dunan yɔrɔ bɛɛ u b'a fɔ dɔrɔn ala kira m'a kɛ mais ala kira ko a ye mawulud bila mɔgɔ mako b'o de la ala kira ye mun fɔ an b'a fɔ ko dɔrɔn de lo ala kira t'a fɔ n ye kɛ idée b'a la i ko bid'a kɔrɔ o ye ka idée de ne filɛ nin t'a fɔ la sisan nin ye ka idée de ni mɔgɔw bɛ sɔn ma ko nin y'a bɔ hadisa la fo n'a kɛra o ye n'o tɛ ala ka limaniya d'an ma nin tɛ fila ye wa fi amrina hadha donc an ka nin ko in na donc o kɔrɔ ye laadaw bɔra a la laadaw bɔra a la fɛn minnu tɛ diinɛ ko ye o b'i yɛrɛ sago la n bɛ n ka ayiwa n ka photo n ka
so da kɛ tan n bɛ nin kɛ tan n ka terrasse ninnu n ka sa n ka sigiyɔrɔ ninnu n b'a kɛ tan voilà olu ye dunan kow ye diinɛ ko la o tɛ fila ye o jɛra wa sabanan ye jumɛn ye problème bɛ yen de o de ma fara a kan o de ma fara a kan o de ma fara a kan bana bɛɛ bɛ yen de mankan fɛn bɛ dunan kɔnɔ dɔw bida ko la a bɛ dunan fan bɛɛ yan yɔrɔ de ma fara a kan dan kɛra fila de ma fɛn fɛn b'a fɔ la ala kɛra ma fɛn min kɛ diinɛ kɔnɔ a y'a dabila ko de ye bida ye non i y'a kɛ fila de donc ala kɛra ma fɛn min kɛ diinɛ kɔnɔ a bɛɛ bida ye o de bɛ fɔ la su ni tile ayi o bɛ fɔ kunfin de ɲɛna sabanan fara a kan sabanan ye jumɛn ye maa min n bɛ min ma tɛmɛna pere ala kɛra bɛ fɛnw préciser de sallallahu alaihi muhammadu wa sallam wallahi n'an tun bɛ taa ka kuma fɛ mankan bɛ ban nin hadisa in kan ka bɛlɛ ko mankan ban pewu maa ko n bɛ fɛn de ma laysa minhu mimma bɔ a la donc jaga fɛn dɔ bɛ yen diinɛ ko de don i y'a faamu mais fɛn wɛrɛ bɛ yen nɔ o bɛ se ka tiire ka bɔ diinɛ kɔnɔ o fana bɛ jate diinɛ yɛrɛ tɛ dɛ mais a sera ka tiire ka bɔ diinɛ kɔnɔ Allahu akbar o la a bɛ don diinɛ kɔnɔ exemple ka di wa c'est très bien i y'a faamu de sisan madrasaw diinɛ kalanyɔrɔ diinɛ kalanyɔrɔ diinɛ karana cogo la kɛra tile la k'a fɔra a tun b'a kɛ cogo min na de ko in ka gɛlɛn dɛ madrasa sow ani ka organiser ala an bɛ se ka 50 fɔ nin na sisan fɛn 50 ka madrasa organiser directeur ka bureau filɛ nin ye maître ka yɔrɔ filɛ nin ye tableau yɛrɛ filɛ nin ye ayiwa ka organiser matière filɛ nin ye a heure ye nin ye a bɛ taa ni si ma deli ka kɛ ala kira tile la et pourtant diinɛ ko de don o don ko fɛn kana fara o de kan fɛn dun farala kan diinɛ ko don an ka bɔ yen an ka taa yɔrɔ jumɛn n'a ko an ka taa kuranɛ la o de ka girin a bɛɛ ye kuranɛ tɔpinin min b'a la i mana bi tɛ tɔpinin ye wa bisimi alahi arrahmani ni tɔpinin to la wa arrahimi yaw tɔpinin fila to la wa tɔpinin fɛn fɛn bɛ kuranɛ kɔnɔ ala kɛra ma deli k'a yanyɛlɛ abada ni ko ala kɛra ma fɛn min kɛ o kɔrɔ kuranɛ page bɛɛ de bɛna fara sisan ka tɔpinin bɛɛ b'a la ka kuranɛ wɛrɛ dilan ala kɛra ma kɛ i kɔrɔsa a kuma la a bɛɛ fɔ kunfin de ɲɛna Allah sigiri fana t'a la wa ala kɛra ma deli ka sigiri ye Allahu shida bɛ a sanfɛ shida minnu bɛ ka bi ka tɔpini ka kasara kɛ jukɔrɔ damma kasara ala kɛra ma deli k'o ye hali sahaba ma deli k'o ye o tɛ kelen ye wa ko ala kɛra ma min kɛ a ka sahabaw ma k'o fana ala kɛra ma min kɛ o de fɔlɔ fɔra mais o tigiw ka kumakan wulila ka ni ala kɛra tile la bida ma faamu sahabaw yɛrɛ ɲagamira fɛn min na a bɛ se ka tɛmɛ nin kan sisan kuranɛ yɛrɛ fana k'a sɛbɛn papier kan don ala kɛra ma deli kan ka papier ɲɛ papier dilanna ala kɛra kɔfɛ ni san 100 caman de ye hadamadenw y'a inventé ala kɛra kɔfɛ a tun bɛ sɛbɛn golow de kan ani bɛganw kolow de kan ni ko ala kɛra ma fɛn min kɛ a ma kɛ yee papier bɛɛ de bɛ fara sanfɛ ka kuranɛ yɛrɛ bɛɛ fara ka taa sɛbɛn fɛnw kan ala kɛra ma kɛ a ma kɛ a t'a to n ka kuranɛ ta so dɛ kuranɛ ta ka ca dɛ o tɛ kuranɛ hali k'a tila nin k'a kɛ a kuma ka ca nin kuranɛ ta bɔ voilà nin b'o bɔ bon an ka taa juma na sisan an ka taa ayiwa sali la wala an ka taa silamɛya tulonbaw la tuloma fɔlɔfɔlɔ o tɛ sali ye wa sali bɛ kɛra misiri o tɛ misiri ye wa ni misiri mun filɛ ɲɛ b'a la n ɲa bɛ courant n ɲa bɛ peinture la n ɲa bɛ ciment na n ɲa bɛ fɛn minnu na n ɲa kɔrɔ a si tun tɛ ala kɛra tile la hali ni tapi ninnu ala kɛra ma deli k'a y'a ɲɛ la abada non a faamuyara wa i y'a da ɲɛ k'i ma alimami yɛrɛ min karanna bɛ ali min bɛɛ lajɛlen ye ale bɛ taa don soni min kɔnɔ ɲɛfɛla la an k'i ma n'a tun t'a kalama a bɛ f'a ye bi parce que an y'a fɔ tuma min na Sikaso a dɔw tun ma deli k'a mɛn dɔw tun b'a fɛ k'a datugu ma kuma tun bɛ na caya k'a yɔrɔ datugu dɔw ye muso ta dɔw y'u ta muso ta fɔ tuma min na k'a fɔ min bɛ kɔngɔ min bɛ wuli cɛw ni musow cɛ ala kɛra ma deli ka kɛ abada c'est à dire ala kɛra ma kɛ yɛrɛ kɛ ni tiɲɛ yɛrɛ la a kuma ka ca a kuma tɛ ban ala kɛra ma kɛ i bɛ to bɛɛ ti de kogo fɛn fɛn dɔ kɛ nin y'u ta kari ma min na an kɛnɛ ala k'an kumana kan u taara recherche kɛ k'a taa sɔrɔ n ye min fɔ tiɲɛ don o ye jaga ko tiɲɛ don koyi dɔw y'u ta kari dɔw ma se k'u ta kari bon dɔw y'u ta kari o tilala ka fini jamajanba don fini ko n ko ala kɛra m'o fana kɛ n ko ala kɛra m'o fana kɛ foyi tun tɛ cɛw ni muso cɛ musow ɲɛ bɛ cɛw la dɛ foyi t'u ni ɲɔgɔn cɛ o de tun bɛ ala kɛra tile la ala ka nin dɔw fɔ sa bida ko problème de bɛ dunan kɔnɔ an mako bɛ karamɔgɔ min bɛna walawala ta cogo walasa ka mɔgɔw ka kɛlɛ ka se ka ban i ka t'i nɔrɔ ala kɛra ko min ka to yen ta ye
ala kira ko min ka to ay nin to tay ma ataakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu na yaw balminna ay nin to be tay de ma ke amake non hadisa be mbolo yanko kala kira ma fe min ke o dagalendo na ko nga wati ken sira ala kaliman ya dam no ta hadisa ba mbolo yan al-matruku wa al-matruku al-ma'fu anhu ala kira ma fe min ke ala hadisa ya ko ala ya fade kana fi be tamper dola ko ne ay ala ken yidiyama mason ka zize o ko ala kira ma ke sahaba ma ke ala yidiyama ma zize ko ya afude alhamdulillah o be ke ko jugo yoro mina na kira ay waqo ay na fajum ala kira ni batu munun nana na kira be ke danger yende donc wati kad skrum ambayna Allah ta'ala fa kuma min fora ala ka ken nafaye amin rabbi ala wuli kun la nyini bilibili baye tinya yere la manka min be bid'a ko yere la mawludi yere donte de parce que bid'a ko manka be fen chaman de la ya famu fen chaman ashi abeka jo o de kapsa o de kadi alay ne mirila parce que dalia be mami fe mawlu kala dalia bo fo fora sisan wa dalia be mami fo bo tigitoy mo min dalia ta bulu fana halo yere bo to inde ba wele krefe de kana tilo jama kono ki ba lebu non dalia ta bulu iba wele krefe na ma son ko be de mesa iba fo jama chela ni la dabu ye kasore mala gosi fana la gosi lintewo ibe haramu de don ibe do jahannama alika sogo hala sogo ko sogo ya haramu ye aw ba tigi kale chugo mo foro ye sa kun fin be kata tigi fe ay ta befe e min koko kantigali ko mi wati dugona note voilà ko sogo mbe fa ka fengela e ala ko ya haramu de ko nani ka sogo na nyongona ki kana dun tuguni ki ka bo ala e ala ni na nyongona nki ma ka tigi kale net hal ni karamo de e kun fin to be ta kale nya plan fi fo ni yeta fe ta fodoro karmo yin fo vraiment ba fa be livre du man de kono abe page du man de kono iko sebe ka damma don abe abe tamun mun yo ja Allah yemi no teke parce que karamo be for la de abe tamun mun non ni ali abu yo ka yoro bare ante doro no fa karamo ko doro ka yoro doro asebe doro be page min na tse na ma ni na yere be ta ki awu bana kana kuma wara fanya karamo wala sallallahu muhammad ya rabbi bembe ala ka do fara amin ya rabbal ben ka bod kuma la ka keke wale wala aka bo kuma la sa dongoro karamo ba fula anka donen ta fe ka me karamo yere da ko anka be parce que ambala mun ba fula anka be ambu kalama fitna fen be aforo fula olu yere de e be se ka mo la gosi chugo di ka fo nu ye fen ka ku be te janna ku turu kono na nyona ka tla ka fo karamo ay na anka be anka do dakelen fe o ka mo ala tromper ka mo tromper ni yene ke karankelaw ta go be yele made ni ba fa anka be anka nyon gasi tanga ni dalia be mbulun toy ni dalia be muraki toy anka haramadin yake anka tabo nyona anka nyon ziara ke kele bana dalia te mami mbolo nu ko be fevero de dino kono dalia tala o fana ka chade anka ambe kanya ci wulula an aw be kanya ci wulula anka lo la gosi de anku wure krefe nous maçon ala taymi anka fo kene ka radio ni fo na beka mi anka dati ta to ma de kana mo de la gosi anka wajuli ba mo wata to ma ka fo karsa ifilla wali non kuma kam min be ndron ni sawaba do sawabati ala ta ala ko nyami nga fo nya ka se ga fo nan taro fa ka ci ala fe manka imbe no ya alhamdulillah mawludu manase manka be cha ya be mo du su ka si doni dina nyem go de la ka kuma la kwa ka dabla ay condition chama fo min ba ka fo nyaare la ali dina famu ya parce que fen do be ko wasatiya ali taro fe doni wasatiya jumanye juste miriye ke chaman cilala chaman cilala kana da matimi ke wajibi fana kanoto wala ala min wajibi yakan kana fo kibe do bolade me awa ka do faro ka damati fo ka ta fendo ke haramu ya ka sura ala fana mo haramu ya o de damatimi o kana sura ko ni ka chaman ce doron islamia mankan banna ni mankan bandron o de karo ya mbora sawati ya ala kalimani ya dambela jelema aw munu fana kelembe ka o chesri kana shiye joli kana mawludu ko ni wasa tinyana ka sekano ala ka sura me nyaire la fen bambulo page ta aniko fo yima fa me nana ma jaka ambena ke rajola na la insha Allah mais ni ala sona amila du di kanubagaw ni filɛbagaw ma k'a fɔ an fa ananga imam professeur imam yakub dukure fakir la ni minnu bɛ a bolo bida ko ka mawludu ko kan ni ala sɔnna an bɛ layidu di aw ma a dafalen a fɛ aw bɛna sɔrɔ sanga ni wagati bɛɛ insha allahu o la an bɛ mikoro gɛrɛ an fa la a ka duwawu ka an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عدد ساعة رحمتك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ألف بين قلوب المؤمنين يا رب اللهم ألف بين قلوب المؤمنين اللهم ارحم الإسلام والمسلمين اللهم
إنك على كل شيء قدير. آمين. اللهم انصر الدين آمين. وانصر من نصر الدين. آمين. واجعلنا من أنصار دينك المخلصين. آمين يا رب واخذل من العالمين. خذل المسلمين. آمين يا رب العالمين. آمين. اللهم أطفئ نيران الفتن عن بلادنا آمين وعن بلاد المسلمين. آمين. ببركة الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. آمين. الرحمن الرحيم مالك آمين. يوم الدين. آمين. إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. اهدنا الصراط المستقيم. آمين. صراط الذين أنعمت عليهم آمين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.